ચાલો આજે જોઈએ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ। આજે તારીખ 7/8/2026 શુક્રવાર। ભાવ પ્રતિ 20 કિલોના છે। કપાસ બીટી નીચો ભાવ 1610 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 1948 રૂપિયા। ઘઉં લોકવન નીચો ભાવ 500 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 551 રૂપિયા। घऊँ टुकड़ा नीचो भाव 507 रुपया, ऊँचो भाव 585 रुपया। जुवार सफेद नीचो भाव 1056 रुपया, ऊँचो भाव 1223 रुपया। जुवार लाल नीचो भाव 1075, ऊँचो भाव 1260 रुपया। जुवार पीरी नीचो भाव 441, ऊँचो भाव 532। बाजरी नीचो भाव 310 रुपया, ऊँचो भाव 500 रुपया। मकाई नीचो भाव 300 रुपया, ऊँचो भाव 400 रुपया। तुवेर नीचो भाव 1150 रुपया, ऊँचो भाव 1575 रुपया। चना पीला नीचो भाव 1001 रुपया, ऊँचो भाव 1244 रुपया। चना सफेद नीचो भाव 1251 रुपया, ऊँचो भाव 1748 रुपया। अड़द नीचो भाव 1400 रुपया, ऊँचो भाव 1856 रुपया। मग नीचो भाव 1130 रुपया, ऊँचो भाव 1759 रुपया। वाल देसी नीचो भाव 790 रुपया, ऊँचो भाव 1156 रुपया। चौरी नीचो भाव 1050 रुपया, ऊँचो भाव 1690 रुपया। वटाणा नीचो भाव 600 रुपया, ऊँचो भाव 905 रुपया। कलथी नीचो भाव 504 रुपया, ऊँचो भाव 603 रुपया। राजमा नीचो भाव 1500 रुपया, ऊँचो भाव 1915 रुपया। सिंगदाणा नीचो भाव 1610 रुपया, ऊँचो भाव 2050 रुपया। मगफली जाडी नीचो भाव 1300 रुपया, ऊँचो भाव 1630 रुपया। मगफली झीणी नीचो भाव 1250 रुपया, ऊँचो भाव 1570 रुपया। तली नीचो भाव 1680 रुपया, ऊँचो भाव 2500 रुपया। एरंडा नीचो भाव 1345 रुपया, ऊँचो भाव 1422 रुपया। अजमो नीचो भाव 1901 रुपया, ऊँचो भाव 3000 रुपया। सोयाबीन नीचो भाव 1047 रुपया, ऊँचो भाव 1348 रुपया। सिंगफाड़ा नीचो भाव 1510 रुपया, ऊँचो भाव 1780 रुपया। काला तल नीचो भाव 2300 रुपया, ऊँचो भाव 3740 रुपया। लसण नीचो भाव 1081 रुपया, ऊँचो भाव 2650 रुपया। धाणा नीचो भाव 2750 रुपया, ऊँचो भाव 2980 रुपया। वरियाली नीचो भाव 1510 रुपया, ऊँचो भाव 1999 रुपया। धाणी नीचो भाव 2800 रुपया, ऊँचो भाव 3039 रुपया। जीरु नीचो भाव 3550 रुपया, ऊँचो भाव 3880 रुपया। राय नीचो भाव 1360 रुपया, ऊँचो भाव 1880 रुपया। मेथी नीचो भाव 970 रुपया, ऊँचो भाव 1770 रुपया। कलौंजी नीचो भाव 3300 रुपया, ऊँचो भाव 3700 रुपया। रायडो नीचो भाव 1180 रुपया, ऊँचो भाव 1500 रुपया। गुवारनु बी नीचो भाव 7500 रुपया, ऊँचो भाव 10800 रुपया। गुवारनु बी नीचो भाव 1000 रुपया, ऊँचो भाव 1075 रुपया। तो आ ताजना राजकोट मार्केट यार्डना बजार भाव। तो खेडूत भाईओ दररोज मार्केट यार्डना बजार भाव सांभळवा माटे अमारी चेनल ने लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करजो। जय जवान जय किसान।